قلبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وحبيبي وجنته وردة لي كالدهان بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। इससे पहले कि हम फिक्र मदीना की तरफ जाएं, हमने एक खूब